ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିନପାରେ। କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପ ରଖା ଉପରେ ରଖନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାହା ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଏ। ସେହି ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଅ, ଯେପରି ସେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସତ୍କର୍ମ ଦେଖି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। 14 ପଦ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଅଟେ। ମାଥିୟୁ 5:14 ଏକ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଟେ ବା ଫ୍ରେଜ ଅଟେ। ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଉଅଛି 16 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଆଜିର ପୂର୍ବାହ୍ନ ବେଳାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଗଢ଼ାଯିବ କିପରି, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀପର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର କିପରି କରାଯିବା ଉଚିତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଅଛି। ତୁମେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିନପାରେ। କିବା ମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ନଗର ଯେମିତି ଲୁଚିକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେ ନଗରକୁ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଠିକ ସେହି ପ୍ରକାର ଦୀପ ଯଦି ଜଳୁଥିବ, ଲୋକମାନେ କଣ ପବିତ୍ର ହାତ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦୀପର ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ କି ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। If you are a light of the world, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଜ୍ୟୋତି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାରେଖା, ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ମାନେ ଏଠାରେ ଦୀପର ରଖିବା ସ୍ଥାନର କଥା କୁହାଗଲା। ଦୀପକୁ କେଉଁଠି ରଖିବା ଉଚିତ? ଲୋକମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଣ ତଳେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା
कि अलग स्थान में लिखा अछि खट तले रखती नहीं कहीं से दुई गोटी स्थान को यीशु उल्लेख करुछंती तो इने कौन हेबो जदि दीप रुखा ऊपर रखती ताहा समस्त लोकों को आलोक देबो तामाने ठीक जगह रे दीप रहिबार तहिरे ताहा समस्त लोकों को आलोक देबो आपण चाहुछंती कि आपण समस्त लोकों को पाई आलोक दायक एक व्यक्ति हेबा ठीक जगह रे रहिबा उचित दीप रखा ऊपर रहिबा उचित खट तले रहिबा कथा नहीं किरबा माण तले रहिबा कथा नहीं आसी अनेक सेवक माने अपना अपनार स्थान को से माने भूली जाइथिबा सकाशे सेमानकर आलोक मध्य बाहर पावा दीप रखा ऊपर रहिबे अनेक सेवक माने निजर स्थान छाड़ी भ्रमण करନ୍ତି जिहुदा पुस्तक टिके बाहर करंतु सेठारे गोटे दल दूत मानकर कथा लिखा अछि से माने निज स्थान रे रहिले नाही परमेश्वर देखिले माने एते उद्धत जे सेमाननको परमेश्वर चिरस्थायी बंधन रे बांधी के रखिछथि जिहुदा 6 पद पुणी जो दूत माने अपना अपना उच्च पद न रखी निज निज वासस्थान परित्याग कले से मानकु से महाविचार दिन पर्यंत चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध करी अंधकारमय स्थान रे रखी अछथि किछि किछि दूत माने अपना अपना स्थान परित्याग कले प्रभु सेमानकु चिरस्थायी बंधन रे बांधी की विचार दिन निमंत्र रखछथि विचार करिवे समान तेणु आपण माने जदि गोटे गोटे दीप अटंती दीप केबेले खट तळे न रहो माण तळे न रहो दीप रुखा ऊपर रहिबा उचित परंतु लोक सुसमाचार 8 अध्याय तहिर 16 पद किहि प्रदीप जाली पात्र द्वारा ताहा घोड़ाई रखे नाही किंबा खट तळे रखे नाही मात्र दीप रुखा ऊपर रखे जे परि प्रवेश करिबा लोक माने आलोक देखि पारती माण तळे खट तळे केही रखନ୍ତି नाही एହାର आत्मिक तात्पर्य कोन अछि ताहा कहिबा पूର୍ବरु मु आपको आलोक संबंध रे जहा माथ्यू 5:16 रे लिखा अछि टिके कहिबा पई चाहि पढନ୍ତୁ सेहि प्रकार तुम मानकर आलोक लोकक साक्षातरी प्रकाश पाओ जे परि से माने तुम मानक सत्कर्म देखि तुम मानक स्वर्गस्थ पिताक महिमा कीर्तन करिवे एठारे आलोक माने कोन अछि तुम्भ मानकर आलोक लोकों साक्षात रे प्रकाश पाओ निजे देखाइबो नहीं आलोक जळु प्रकाश पाइबा तापरि कहा गला जे परि से माने तुम्भ मानकर सत्कर्म देखि आलोक पाइबे अर्थात सत्कर्म एक आलोक अटे ईश्वर लोक माने आम मानकर कर्म देई आलोक भी प्रकाशित होबो आम मानकर कर्म देई अंधकार भी प्रकाशित होबो सत्कर्म अर्थात आलोकर कर्म कुकर्म अर्थात अंधकार तेरे आम मान भीतर से
ଆଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳାଇବେ ତାହା ମୋର କର୍ମ ଦେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଖାଲି କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମକୁ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନମ୍ର, ତାହା ମୋ ଆଚରଣର କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସହିଷ୍ଣୁ, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ, ମୋର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ପ୍ରଚାରକ, ମୋର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋକ ସତ୍କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ତାମାନେ ଆଲୋକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଯଦି ଆଉ କୌଣସି କର୍ମ ହେଉନାହିଁ, ତାମାନେ ତାହା ହୁଏତ ଦୀପ ସେ ଆଲୋକ ମାଣ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ବା ଖଟ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଦୀପ, ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ, ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍ ପାଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ଆଲୋକ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ଆମେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛୁ। ଆଜିର ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅଧିବେଶନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଗଢ଼ା ଯାଇଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଆସିନଥିଲେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ନିତାନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ନ୍ତି କିପରି? ଗଢ଼ା ଗଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଠିକ ଜାଗାରେ ରହିବାର ଅଛି। ଦୀପକୁ ନେଇକି ଆପଣ ମାଣ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦୀପକୁ ନେଇକି ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଲେ ରୁମରେ ପୁରା ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଏହାର ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଖଟ ତଳେ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ମାଣ ତଳେ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲେ? ଅନେକ ଲୋକେ ଆପଣା ଆଲୋକକୁ ଖଟ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖଟର ଅର୍ଥ କଣ? ଖଟର ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଚାରୋଟି ଅର୍ଥ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଖଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପମୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଏ। କେମିତି ଖଟ କିପରି ପାପକୁ ଦର୍ଶାଏ? ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯୋହନ ସୁସମାଚାର ତହିଁର 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତହିଁର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଏ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା କାହିଁକି? ତାହାର ଯଦି ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା 14 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାର ଦେଖା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଦୁର୍ଦଶା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଦଶାର ନାମ ଥିଲା ରୋଗ। ରୋଗ ତାହାକୁ ଖଟରେ ପକାଇଦେଲା। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିନଥାନ୍ତା, ଖଟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହାର ପାପ ସକାଶୁ ସେ ଖଟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇକି ରହିଛି। ତାମାନେ ଖଟ ପାପର ଏକ ପରିଚୟ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ପାପର ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ଆଜି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ପାପ ସେ କରିନଥାନ୍ତା, ସେ ଖଟରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଦୀପକୁ ଖଟ ତଳେ ରଖିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଦୀପ ପରି ଜଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ପାପ ରୂପକ ଖଟ ତଳେ ସବୁ ଲୁଚିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ ବେଳାରେ କହୁଥିଲି କି ଦୀପକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ
ଯାଜକ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସେବକ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ ନ ହୋଇ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶେଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ତୁମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ବାକି କାମ ଆମେ କରିବୁ। 34 ଅଧ୍ୟାୟ 10, 11, 12। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ନିୟମ କରୁ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ଅବା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କେବେ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କରିବା। କହିଲେ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭେ ଅଛ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି କର୍ମ ଦେଖିବେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯାହା କରିବା ତାହା ଭୟଙ୍କର। ଆଜି ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁ, କହିବି ମନୋଯୋଗ କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏମୋରୀୟ ଓ କେନାନୀୟ ଓ ହିତ୍ତୀୟ ଓ ପିରିସୀୟ ଓ ହିତ୍ତୀୟ ଓ ଜେବୁସୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରୁ ତଡ଼ିଦେବା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉଅଛ, ସେହି ଦେଶ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟମ କର ନାହିଁ, କଲେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମେ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ। ତୁମେ କୌଣସି ପାପ ସହିତ ନିୟମ କର ନାହିଁ, ନିଜ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଆମେ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖଟ ତଳେ ନ ରହୁ, ଖଟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନ ରହୁ। ଖଟର ତଳେ ଅନେକଙ୍କର ଦୀପ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଖଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ, ଖଟ ଆଳସ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବାହାର କରନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଜଲ୍ଦି 24 ଅଧ୍ୟାୟ 33। ଆଉ ଟିକିଏ ସରିଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଡୋଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ। 34। ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଦୀନତା ସଶଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଟିକିଏ ଢୋଳାଇଲେ, ଟିକିଏ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବ। ପଢ ହିତୋପଦେଶ 6:9-10। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୋଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ। ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଡ ପରି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସଶଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଅଳସୁଆ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଉ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନ ହଉଛି ଖଟ, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯିବ, ସେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁ ଅଳସୁଆର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାର ଜୀବନ। ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ, ଯେ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ। 10:4 ପଢନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଥିଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇ ମାତ୍ର କର୍ମଜଳର ହସ୍ତ ଘନପାନ କରେ। ଯେ ଶୀତଳ ହସ୍ତରେ କର୍ମ କରେ, ସେ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେବ, ବେଠି କର୍ମ କରିବ।
से व्यक्ति केरे उन्नत होई पारिबो नाही कहीं माने तार आलस्यता ताहाको संपूर्ण भावरे बर्बाद कर देबो एनो प्रिय ईश्वर लोक माने अलस लोकर आउ गोटे समस्या पढ़ंतु 22 अध्याय तार 13 पद अलस लोक कहे बाहरी सिंह अछि मु सड़करे हत हेबी 26 रो 13 14 अलसुआ कहे बाटरे सिंह अछि सड़करे सिंह अछि जे परि कब्जारे कबाट बोले से परि अलसुआ अपना शौचारे थाई करे शौचारे थाई तामाने शौचा फोटो एका कथा होचे अनेक सेवक माने अनेक ख्रीष्ट विश्वासी माने आलस्यता सकाशु निजर पाइथिबा दान वरदान अनुभूति सबको हजाई दैछथि पेशर लोक माने खटर तृतीय अर्थ होची खट असुचिता व्यभिचार को दर्शाए काई के व्यभिचार को दर्शाए खट तले हमर दीप लुचि न जाओ एपी पुस्तक तार 13 अध्याय पढंतु खटर पॉजिटिव अर्थ तो अछि किंतु नेगेटिव अर्थ मध्ये अछि नेगेटिव अर्थ कोन 13 अध्याय रो 4 पढंतु विवाह समस्त मध्यरे आदरणीय हेउ ओ ताहार सज्ज सूची थाउ कारण ईश्वर पारिदारिक ओ व्यभिचारी मानकर विचार करिबे सज्जा सूची थाउ एया कहिबार अर्थ कोन ता माने सज्जा असुचि मध्य हेई पारे केते बेले जदि जने व्यभिचार कला विवाहित स्वामी स्त्री परस्पर मध्यरे सहवास यह एक पवित्र आशीर्वाद अटे ताहा व्यभिचार नहीं किंतु निज जीवन साथी को छाड़ी निज संगिनी को छाड़ी जो माने अन्यत्र आसक्त होती पापरे पड़ती से मानकर सज्जा असुचि हो जाए तामाने निज जीवन संगी संगिनी सहित शारीरिक संपर्क स्थापन कहा असुचि नुहे से मानकर सज्जा सुचि किंतु कहे अपना संगी को छाड़ी निज जीवन साथी को छाड़ी केही केही अन्य मानक सहित शारीरिक संपर्क स्थापन करନ୍ତି केही केही निजर कामू कथा पूर्ण करबा उद्देश्य अन्य अन्य लोक मानक सहित शारीरिक अभिलाष पूर्ण करନ୍ତି आ ताहा को कहा जाउची परमेश्वर व्यभिचारी वो पारदारिक व्यभिचारी मानकर पारदारी मानकर विचार करिवे काहे कि निज जीवन साथी छाड़ी अन्य सहित सहवास व्यभिचार थे से मानकर सज्जा असुचि आज अनेक व्यभिचार सकाश निजर दान वरदान हरई बसुछंती निजर सेवा हरई बसुछंती एणो यीशु कहिले तुम्भे माने जगत रे चलते किंतु मान तळे खट तळे रखिबा नै जीवन को अविनाश को जय पाइबा को पड़ो
एणु पाउल कहले मो मुखी मारी बसरे रखुछि एति कथा थाउ खटर टिके जीवा माण पाखक माण कोन अटे केही हेले दीप जाली माण तळे रखंती नाही माण तळे बोली कहिबार अर्थ ईश्वर लोक माने एठारे माण बोली लिखा गला किंतु इंग्रजी भाषा रे बास्केट चांगुड़ी बा झुड़ी बोली लिखा जाए माण है कि बास्केट है एका विषय व्यवहार एक पात्र खाद्य मापिबा पाई शस्य मापिबा पाई माण व्यवहार करा जाए सब सारे ना क्या प्रॉब्लम होची Praise the Lord. मानो है कि ओमा बास्केट है खाद्य रो निमंते शस्य निमंते फल पनिपरिबा निमंते खाद्य सामग्री रखबा निमंते व्यवहार करा जाय कारी कहानी जीवन खाइबा सकाशु बर्बाद हो जाइछि उदाहरण स्वरूप अबा ईश्वर सहित गमनागमन करुचे ईश्वर सहित प्रति संध्या साक्षात करुचे अनंत जीवन ईश्वर सादृश्य ईश्वर प्रतिमूर्ति ईश्वर अक्षयत्व अमरत्व से मान भीतर थोर खाद्य सब आशीर्वाद को हटे एणु प्रभु कहते कई दीप जाली मान तले रखना कहीं एसब अपना आशीर्वाद को हराइला खाद्य सकाश जस्वर अधिकार को हराई प्रिय ईश्वर लोक माने इस्राएल माने खाद्य सकाशु अभिशप्त हेले खाद्य सकाशु प्रांतर रे मले बाइबल रे जदि आमे देखो साम्स जा परमेश्वर मना करिथिले ताहाकु से खाइला सेठारु ताहार विनाश आरंभ होछि विचारकर्ता पुस्तक बाहर करंतु आओ पढ़ंतु ताहार 14 अध्याय 8 पद 9 पद पुणी किछि दिन उतारे से सही स्त्री की ग्रहण करिवा पाई पुनर्बार गला सेतेबेले से सही सिंहर सब देखिबाकू बाट बुली जाते देख सही सिंह देहरे महुमाछीर झांक ओ महु अछि तेणु से हातरे किछि नै ताहा खाई खाई आपरा पितामाता को निकट को गला ओ से मानन को दियंते से माने खाइले मात्र से जे सिंह देहरु सही महु नै थिला एहा से मानन को जणाइला नाही चुपचाप खाइछ काई कैसे जणाइला नाही से खाद्यटा असुचि गोलिए सिंह को से मारिथिला सिंह मरि जाइथिला सिंहर शव देहरे महु आ महुर झांक हेछि शवर देहरे महु झांक अछि महु रस अछि ए गोटे नासरीर व्यवस्था संबंध में संपूर्ण धारणा अछि नासरीय मानक पाई परमेश्वर व्यवस्था दैछन्ति गणना पुस्तक 6 अध्याय बाहर नासरीय माने सब को छुई पारिबे नाही 6 अध्याय 1 रु पढि चलबा अनंतर सदाप्रभु मसा को कहिले तुम्ही इस्राएल संतानगण को कह कौन से पुरुष कि स्त्री सदाप्रभु को उद्देश्य रे पृथक हेबा निमंते जेबे नासरीय कौन से विशेष व्रत करे तेबे से द्राक्षारस ओ सुरार आपन को पृथक करिबो
ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ସିର୍ଜା ଓ ସୁରାର ସିର୍ଜା ପାନ କରିବ ନାହିଁ କେଉଁ ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳଜାତ କୌଣସି ପେୟ ପାନ କରିବ ନାହିଁ ଓ କଞ୍ଚା କି ଶୁଖିଲା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ତାହାର ପୃଥକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିନ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳର ପ୍ରସ୍ତୁତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କି ତହିଁର ମଞ୍ଜୁଠାରୁ ଚୋପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ ତାହାର ବ୍ରତ ହେତୁ ପୃଥକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିନ ତାହାର ମସ୍ତକରେ କ୍ଷୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ ଥିବା ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପବିତ୍ର ରହିବ ସେ ଆପଣ ମସ୍ତକର କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦେବ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୃଥକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦିନ କୌଣସି ଶବ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଶବ ନିକଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ କିଏ ନାଶ ସାମସନ କାହିଁକି ସିଂହର ଶବ ନିକଟକୁ ଗଲା এইটা হচ্ছে নিজର ସ୍ଥାନକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ମାଣ ତଳେ ଖଟ ତଳେ ରହିବାର ନାହିଁ ସେ ସିଂହକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଇ ସିଂହକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମରିଛି सब से परा जानिथिला मरि जाइछि बोली काहेकि सब देखिबाकू जीव सब निकटकू जीव नाय कि सब को छोइब सामसन जानिछि कि से मरि जाइछि माने सब काहेकि जीव निजर सेवार आह्वानर नियम को से उल्लंघन कला निज स्थान को सेवक माने विश्वासी माने जानी रखिबा उचित जेमिति गला जदि आमे आपन स्थान छाडी बुलिबा शैतान से ऑफर रखिथिबो मोह से झांक रखिछि मोह रखिछि मते बड़ आश्चर्य लागुछि कोन माने सब पाखरे केबे हेले मोह हुए कहीं दुर्गंध जो माने पिला माने पाठ पढ़ुथिबे पाठ न पढ़ी बिथिबे साधारण ज्ञान मोह पूर्व जुग रे बण जंगल रे होथिला केउ सीजन रे मोह हुए के जने कोन आज्ञा जेउ सीजन रे बण जंगल रे बेसी फूल फुटे आंबर हो महुलर हो फूल फुटिबो तो महु काहे फूलर रसरु से माने महु संग्रह करंती सब पाखरे की महु बाहरी हो आमे रति निजर आह्वान निजर स्थान छाड़ी जदि आमे एने तेने बुलिबा शैतान रखिथिबो नथिबा जगह रे मध्ये महु थिबो सब देह रे महु अछि ये खाइबा रे महु थिला बोली खाइबा दरकार की ना मरि जाइबो न खाइले पेट भरि थांता कि महु रे महुरे पेट भरिबो नाही किंतु आखि रे देखिला लोभ लागिला से जानिछि कि जने नासरियो मोटे आ मु सब निकटकु जिबि नाही जदि गलिबा छुइबि नाही से गला प्रथम भूत देखिला लोभरे पड़िला आउ टाणी हे गला मोह को छुइला काढिला जदि से सब असुचि अटे से मोह मध्य असुचि अटे किंतु स्वाद केमते लागुछि बहुत टेस्टी असुचितारो मिलुथिबा खाद्य रे बेसी स्वाद थाए भेंडिया मानंगु मोबाइल रे एते स्वाद मिले जे निद खराब है खाइबा पीबा सोइबा छाड़ी देबे सिनेमा पाई
कहीं ताहा सेमानकु असुचि कले मध्य से स्वाद सकाश पापर आनंद सकाश क्षणिक सुख भोग सकाश पाप को छाड़ी पारती नाई खाद्य खाद्य सामसन जीवन में आरंभ कला विनाश प्रिय ईश्वर भगवान सामसन जीवन रे पतन आरंभ होइछि तापर से दलेला पाखु गला तापर से देश्या पाखु गला तापर मिछ कहबाकू लागेला निजको से संपूर्ण भाव रे दलेला हाथ रे देला खाद्य रु आरंभ होइछि नह उलंग होई पड़िले काई पीले निजे द्राक्षा क्षेत्र कले द्राक्षा रस बनैले आ पी करी माताल ही पड़िले पुओ देखिला बापा उलंग पुओ थोटा कला बापा ताको अभिशाप देले खाद्य पेय एनु करी बहुत सावधान हेबा दरकार सेवा कार्य संबंध रे प्रभु लोक मानक विशेष करी आपण माने जगतर ज्योति अटंती आवश्यक आहार परमेश्वर जोगौछंती ताहा यथेष्ट अटे ईश्वर राज्य भोजन पान नुहे जेदी दरकार सेती परमेश्वर जोगान खाद्य आज अनेक पाप एनु दानिएल कहले मु राजांकर आहार्य द्रव्य खाई असुचि हेबी नाय काई कि सामसन असुचि हे गले आदम हवा नष्ट हो गले इस्राएल माने मरि गले दानिएल सतर्क हो गले बाहर करंतु द्वितीय पेतर 2 अध्याय 13 पद पुणी अन्याय वेतन स्वरूपे अधर्मर फल भोग करिब से माने दिन बेले विलास करिबारे सुख पाती पुणी कलंक व निंदार कारण होई तुमମାନଙ୍କ सहित भोजन पान रे सुख पाइबा समय रे आपण मानकर भ्रष्ट कल्पना रे उन्मुक्त होती भोजन जा दरकार ताहा जहा पाइबल अनुमति दिए ताहा अनेक विषय को बाइबल अनुमति दिए ना अनेक से सकल सकाश बर्बाद होइछन्ति खाद्य सकाश ईश्वर को कर्म नष्ट न हो मानर आ गोटी अर्थ होछि व्यवसाय मानरे मपा जाए मान को इंग्राजी रे बास्केट कहा जाइछि तेणु ताहा खाद्य रखिबा स्थान मानर आ गोटी अर्थ होछि मेजरमेंट माप व्यवसाय रे लागे कहीं कहीं आरंभ रे भलो सेवा करिसंते परवर्ती समय रे व्यापारी हे दैछन्ते सेवा को बिजनेस गोटिए रोग सुस्थ पाई प्रार्थना करबा को 10,000 नउछन्ती कहीं के अछन्ती कहीं अछन्ती प्रार्थना पाई मध्ये फीस मागंती ईश्वर को सेवा कार्य कहीं कहीं बक्ता है गले मध्य डिमांड करत जिसुकर तुम्हें माने बिना मूल्य रे पायछ बिना मूल्य रे दान करा ताबोली तार अर्थ एहा नो जे आबे प्रभु को दास मान को किछि भी समाधान करिबा नै हमर यथाशक्ति हमें समाधान करिबा किंतु ईश्वर को सेवक माने डिमांड करिबा ईश्वर को वाक्य को बिकिला पर एति के दियो से मुदे आरंभ समय अनेक बहुत त्यागर सहित आरंभ करिथांती परवर्ती समय रे मान तले सब दीप लुचि जाइछे ईश्वर को लोक माने परमेश्वर आम मान जगतर ज्योति भाव में गढ़ंतु
किंतु आम मान जीवन ईश्वर सेवारे वाणिज्य न हो आम मान जीवन पाप तले लुचि न जाओ खट तले लुचि न जाओ आम मान सेवा खाद्य सकाशु अर्थ सकाशु टंका सकाशु नष्ट हो न जाओ এই মাণ খটর সার কথা যদি আপনাদের কহিবা পাই চাহে শারীরিক অভিলাষ যা খট সহিত সম্পৃক্ত অটে মাণ অর্থাৎ টঙ্কার লোভ মাণ অর্থাৎ খাদ্য এই সকল বিষয়ে আমাদের সেবা আমাদের আত্মিক জীবন নষ্ট ন হেউ মাণ উপরে উচ্চরে রহিবা দরকার भोग बेलास अभिलाष काम कथा ठारू आम जीवन ऊर्ध्वरे रहो जो द्वारा अनेक आलोकित हेबे जदि माण तले लुचि जीवा खट तले लुचि जीवा आम आलोक थिले मध्य किछि लाभ हेबो नाही केही आलोक पाइबे नाही बोली कहबार अर्थ कोन तार अर्थ जो माने अभिलाषी काम कथा लर्थ लोभरे अछंती प्रभु सेमान को व्यवहार करिवे नाही सेमानकर मिनिस्ट्रीर आलोक सेमान जीवन द्वारा केही हेले आशीर्वाद पाइबे नाही प्रभु ए वाक्य हमन को आशीर्वाद करत आसन आपण चक्र बंद करिवा आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तारे आखिर झरका खोली दियो मोर देखिबी रूप तारे मनर मंदिरे रही जाओ
आखिर स्वर्गस्थ पिता तुम रक्तरे जदि तुम्हें आमको धोईदेव प्रभु आमर सकल पाप कालिमा सब हचिଯିव जदि तुम्हें छुईदेव प्रभु आमे जली उठिबु दीप आज श्रोता मंडली को आपण आपण स्थान बुझा साहाय्य कर तुम्हें कह तुम्हें माने जगतर ज्योति प्रभु आम जे ज्योति निजर स्थान में रहा उचित सत्कर्म द्वारा आमर आलोक प्रकाशित हो खट तले मान तले पाप तले कारी जीवन बर्बाद न हो जाओ प्रभु तुम्हें अपना लोक मान आशीर्वाद करो प्रत्येक दीप रुखा अर्थात तुम वाक्य तुम वाक्य अनुसार प्रत्येक को तुम हाथ में समर्पण कर क्षुद्र प्रार्थना जिसु नाम में आमेन।